तो हेलो फ्रेंड्स, दिस इज राजेश कुमार नायक। तो पहले जो तुम एग्जाम देल ओएसटीटी 2025 तार आम आज फिजिक्स रो सॉल्यूशन करवा है। तो बर्तमान मुझे कहीदे शुण, बर्तमान तुम जो 20टा क्वेश्चन पड़ा तो 20टा क्वेश्चन सॉल्यूशन मु कर दउची। तुम रेस्पेक्टिव जार जो सेट थिला से अनुसार तुम क्वेश्चन रो आंसर मिले कि तुम देखियो तुम ठीक अछि कि नहीं। हो एबे ताले क्वेश्चन को आसो। तो एबे देखो फास्ट क्वेश्चन कोन देछि। Last question ଦେଇଛି, a person observed the oscillation due to gravity g at a height h above the surface of the earth, same as he observes it at a depth x below the surface of earth। ତାମାନେ ଯୋଉ ଆମର oscillation due to gravity ଯୋଉ ଚେଞ୍ଜ ହୁଏ earth ର surface କିଛି height କୁ ଗଲେ କେତେ ହୁଏ ଆଉ low କୁ ଗଲେ କେତେ ହୁଏ ତାର ଫର୍ମୁଲା ଜାଣିଥିବ। ସେଇ ଫର୍ମୁଲାର ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା କରିବା। ଆମେ କଣ ଜାଣିଥିଲେ ଆগে ଫର୍ମୁଲା ମନେ ପକାଅ। ଫର୍ମୁଲା ଆମେ କିଛି height କୁ ଯଦି earth ର ଯିବା ତାର ଫର୍ମୁଲା ଆମେ କଣ ଜାଣିଥିଲେ, g dash is equal to d by 1 plus h by r e ର whole square ଏଇଟା ଆମେ ଜାଣିଥିଲେ। ତ ଏଠି ଦେଖ ଦେଇଛି much much smaller than earth radius, ମାନେ h ଆଉ x ଯୋଉ ଏଠି ହାଇଟ୍ ଆगे ଆगे ହାଇଟ୍ କଥା ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ୟାର ଡେପ୍ଥ କଥା ଦେଖିବା। ତାର ଇକ୍ୱେସନ କଣ କଣ, ଯଦି h ଟା ଏଠି less than r e ହେଇଗଲା ତାହେଲେ ଏଇଟା କଣ ହେଇଯିବ କହିଲ, ବାଇନୋମିଆଲ ଥିଓରମ ପକେଇକି କଣ ହେଇଯିବ, ଏଇଟା ତାର ସ୍କ୍ୱାର ଅଛି କେତେ ଥିଲା 1 plus h by r e ତ ପାୱାର -2। ଆଉ ଯଦି ବାଇନୋମିଆଲ ଥିଓରମ ଏଠି ପକେଇଦେବି କେତେ ହେଇଯିବ, -2 ଟା ଆସି ଗୁଣିଯିବ ଭିତରେ 1 minus 2h by r e। এটা ହେଇଗଲା କାହା ପାଇଁ ଜିଟେସ୍, এটা ହାଇଟ୍ ପାଇଁ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଦେଖ ଆଉ ଗୋଟେ ଡେପ୍ଥ କଥା ବି କହିଛି, ଆଉ ଏଠି ଡେପ୍ଥ ଟା d ଦେଇନି, ଏଠି x ଦେଇଛି। ତ ଆମେ ଡେପ୍ଥ ର ଫର୍ମୁଲା ଜାଣିଥିଲେ କଣ ଆগে କୁହ, କଣ ଜାଣିଥିଲେ, g into 1 minus d by r e ଜାଣିଥିଲେ। r ଟା ହଉଛି ରେଡିୟସ୍ ଅଫ ଆର୍ଥ, ଏଠି ହଉଛି r ଦେଇଛି ହେଲା। ରେଡିୟସ୍ ଅଫ ଆର୍ଥ ରେ ତ r ହିଁ ମୁଁ ଧରିଛି ଏଠି। ହଉ ତାପରେ କର g into 1 minus d by r e, ତାହେଲେ ଏଠି d ଟା କେତେ ଦେଇଛି 1 minus x by r e। ଆଉ ସେ କହିଛି ଏଇ ଦିଟା ସମାନ ହବ, ସେମ୍ ଏଜ୍ କହିଛି ନା। ଆଉ ଯଦି ସମାନ ହବ ତାହେଲେ ମୁଁ କଣ ଲେଖିବି, g into 1 minus 2h by r e ଇଜୁଆଲ କେତେ ଲେଖିବି, g into 1 minus x by r e। ମତେ କୁଆଡେ ଯଦି g g କଟିଯିବ, ଏଠି +1 ବି କଟିଯିବ, ମାଇନସ୍ ମାଇନସ୍ ବି କଟିଯିବ, ତଳେ r e ବି କଟିଯିବ, ତାହେଲେ ତମର କଣ ହେଇଯିବ 2h is equal to x, ମାନେ x is equal to 2h। ତାହେଲେ ତମର ଅପସନ କୋଉଟା ଠିକ ହବ, ନା b ଟା ଠିକ ହବ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଇଛି, ଏ geostationary satellite is orbiting the earth at a height 6r above the surface of earth where r is the radius of earth। ଆगे ମନେ ପକା ଜିଓ ସ୍ୟାଟେଲାଇଟ क्या କୁହାଯାଏ। ଜିଓ ସ୍ୟାଟେଲାଇଟ ମାନେ ତମେ ଯଦି ଆର୍ଥ ରେ ଠିଆ ହେଇକି ଦେଖିବ ଏଇ ସ୍ୟାଟେଲାଇଟ କୁ, ये ତମକୁ ସ୍ଥିର ଦେଖାବ। ତା ମାନେ ତମେ ଯୋଉ ରେଟ ରେ ଆର୍ଥ ଟା ବୁଲୁଛି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚାରିପଟେ ବା ସନ୍ ଚାରିପଟେ, ଜିଓ ସ୍ୟାଟେଲାଇଟ ଟା ସେଇ ରେଟ ରେ ବୁଲୁଛି ଆର୍ଥ ଚାରିପଟେ। ମାନେ ଆର୍ଥ ର ଟାଇମ ପିରିୟଡ ଆଉ ସେ ଜିଓ କଣ ସ୍ୟାଟେଲାଇଟ ର ଟାଇମ ପିରିୟଡ କଣ ହବ, ସମାନ ହବ। ତାହେଲେ ସେଠି ବି ଟି କେତେ ହେଇଯିବ 24 ଆୱାର। କେବଳ ଏଇ ଇନଫରମେସନ ଟା ପାଇବା ପାଇଁ କି ଆମକୁ ଜିଓ ସ୍ୟାଟେଲାଇଟ ହିଁ ଦେଇଛି। ତାପରେ କଣ ଦେଇଛି ପଢ, ଏ 6 ଆୱାର ଏବଭ୍ ରେ ବୁଲୁଛି, ପଚାରୁଛି ଦ ଟାଇମ ପିରିୟଡ ଅଫ ଦ ଏନାଦର ସ୍ୟାଟେଲାଇଟ ରିଭଲଭିଂ ଆରାଉଣ୍ଡ ଦ ଆର୍ଥ ଏଟ ଏ ହାଇଟ୍ 2.5 r କେତେ ହବ। ଆगे ଆମେ ଗୋଟେ ଫର୍ମୁଲା ପଢିଥିଲେ କେପ୍ଲର୍ସ କୋଉଟାର, ହାର୍ଲର ଟି ସ୍କ୍ୱାର ଇଜ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ପ୍ରୋପୋର୍ସନାଲ ଟୁ ଏ କ୍ୟୁ। ଯୋଉ ଏଟା ଏଠି ଥିଲା, ଏଟା ଏଠି ସେଣ୍ଟରରୁ କାଲକୁଲେଟ କରିବୁ, ମାନେ ଏଇ ଜାଗା ସେଣ୍ଟର ହେଲା। ଏବେ ଦିଟା ପୋଜିସନ ଆମକୁ ଦେଇଛି, ତାକୁ କମ୍ପେୟାର କରି ବାହାର କରିବା ହେଲା। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଜିଓ ଷ୍ଟେସନାରୀ କଥା କହିଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ନର୍ମାଲ ସ୍ୟାଟେଲାଇଟ। ଆଚ୍ଛା ଜିଓ ଷ୍ଟେସନାରୀ କଣ ଟି ଜଣା ଅଛି, କେତେ t1 24 ଆୱାର। ଆଚ୍ଛା ୟାର a1 ଜଣା ଅଛି କି, a1 ମାନେ ସେଣ୍ଟରରୁ କେତେ। ଦେଖ ଏଠି ଯୋଉ 6r ଦେଇଛି, ଏଟା ଦେଇଛି ସରଫେସ କୁ ଦେଇଛି। ସପୋଜ ଏଇଟା ଆର୍ଥ ସରଫେସ, ଏଇଠୁ କେତେ ଦେଇଛି, ତ ଆମକୁ ଏ ର ଭ୍ୟାଲୁ ଟା ଏଠି କଣ ପୁରା ସେଣ୍ଟରରୁ ଦେଖିବା ଦରକାର। ମାନେ ଏଉଠୁ ଏତିକି 6r ଦେଇଛି, ଆଉ ଆର୍ଥ ର ରେଡିୟସ ବି କହିଦେଇଛି r, ମାନେ ଏଉଠୁ ଏତିକି କେତେ r, ତାହେଲେ ଟୋଟାଲ ଟା କେତେ ହେଇଯିବ 6r ହେଇଯିବ। ତାହେଲେ ଏଠି a1 ଟା କେତେ ହବ, a1 ଟା ହଉଛି ଏଠି ତମର 6r। ଏବେ T2 ଆଉ A2 ପାଖକୁ ଆସ, T2 କେତେ, ମାନେ ସ୍ୟାଟେଲାଇଟ ର T2 କେତେ ସେଟା ପଚାରିଛି ଖୋଲିବା। A2 ଜଣା ଅଛି କି, ହଁ ଜଣା ଅଛି, କେତେ 2.5r ପୁଣି ଦେଲା ଆର୍ଥ ର ସରଫେସ ରୁ, ଆର୍ଥ ର ସେଣ୍ଟର ରୁ ଦେଇନାହିଁ। ଯଦି ସେଣ୍ଟର ରୁ ଦେଖିବା ଏଇଟା କେତେ ହେଇଯିବ 2.5r ମିଶାଣ r କେତେ ହେଇଯିବ 3.5r। ତାକୁ ନେଇକି ଏବେ ଏଇଠି ପୁଟ୍ କର, এটা କଣ ହେଇଥାନ୍ତା t1 by t2 ର ହୋଲ ସ୍କ୍ୱାର ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ a1 by a2 ର ହୋଲ କ୍ୟୁବ। ତ t1 by t2 କେତେ 24 by t2 ର ସ୍କ୍ୱାର ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ a1 କେତେ, a1 ହଉଛି 6r, 7r ମୁଁ କରିନାହିଁ, ବୋଲେ କରିଦିଅ 7r।
सिक्स आर थिला आर सेंटर टोटल टा केते 7 आर कर केते हला ताले ए1 टा तमन गला 7 आर डिवाइडेड बाय ए2 टा केते 3.5 आर यार क्यू ताले मोर लाइट लेफ्ट साइड केते हला 24 बाय t2 रो होल स्क्वायर टा केते जो 2 रो क्यू माने 8 ताले मते एठी को t2 केते हबो को 8 रो रूट ओवर केते 24 बाय t2 टा केते 2 रूट 2 ताले t2 केते 24 बाय 2 रूट 2 जदि कैलकुलेट करिवो त भारिवो 6 रूट 2 आवर केते आंसर हे 6 रूट 2 आवर माने सी हे आंसर हो एबे नेक्स्ट देखो नेक्स्ट ला a coil of 10 centimeter into 10 centimeter having 50 turns is rotating a magnetic field with a angular speed 30 311 ଦେଇଛି 311 ସରି 314 ଦେଇଛି 314 ଏଇଟା ଦେଇଛି ଦେଖା ହଉନି ଏଠି ଦେଇଛି 314 पर सेकंड इन ए मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन 2 टेस्ला अच्छा ताने से एरिया देछि n देछि फील्ड भी देछि तमे त पढितलो ଗୋଟେ इक्वेशन मन पकाओ E is equal to E naught sin omega t ता कहार इक्वेशन तो कॉइल टा उठे रोटेट करियो मैग्नेटिक फील्ड तो केते इंड्यूस हबो em एटा होची तार फार्मूला या डेरिवेशन भी करछ तमे आगु हो मते अब को एटी सब देछि कि नै को ए जो पीक वैल्यू रो वाल्टा केते थिला हमर n p a ओमेगा एटा ही से पचारछि n केते पीक वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ आगे को n देछि हां देछि b देछि हां देछि a देछि हां देछि ओमेगा भी देछि डायरेक्ट पक्का फार्मूला डायरेक्ट फार्मूला बेस क्वेश्चन एटा ताले टी n केते 50 टू b केते 2 टेस्ला टू एरिया केते 10 into 10 माने केते 100 सेंटीमीटर स्क्वायर मु डायरेक्ट मीटर लिखुछि यदि मीटर लिखि केते हियो 100 into 10 to -4 मीटर स्क्वायर तो ओमेगा केते देछि 314 केते देछि 314 अब को बाहर करबे 50 तू ना केते 100 into 100 into 10 to power -4 तो 314 अच्छा 10 to power 4 10 to power -4 1 हिगला तले रहिला केते 314 वोल्ट तो आंसर केते हिजो सी हिजो एटा भी ये बहुत क्वेश्चन आंसर आछि ना ହଉ ଏବେ ନେକ୍ସଟ क्वेश्चन ଦେଖିବା ମୁଁ ଆगे କହି ଦଉ ଶୁଣ ଏଇ क्वेश्चन ଟା ତମର ଭୁଲ ଦେଇଛି ମାନେ ଏଠି ଦେଖ ଥିନ୍ ସାର୍କୁଲାର ଡିସ୍କ କୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିକି ପଳେଇ ଆସିଛି ଏଠି ରିଙ୍ଗ କଥା ବୁଝିପାରୁଛ ତ ଏଇ ଦିଟା ସମାନ ହବାର ଥିଲା ହେଲା ଏଟା क्वेश्चन ଭୁଲ ଅଛି ତମେ ପାରିବ ଯଦି ଏଇଟାକୁ ରିଙ୍ଗ କରିଦିଅ ମେ ବି ତମକୁ ଏଟା ଗ୍ରେସ୍ ମିଳିପାରେ ଏଟା ରିଙ୍ଗ କରିଦିଅ ଏଇଟା ବି ରିଙ୍ଗ କରିଦିଅ ଏବେ ରିଙ୍ଗ କଥା ହିଁ ପଚାରିଛି ଆଉ ରିଙ୍ଗ କୁ ଧରିକି ଆମେ क्वेश्चन ଟା ଏବେ କରିବା ସଲ୍ଭ मते से कहिजे ring of mass m radius r is rotating about its axis perpendicular to the plane of disk एठी disk एठी भी कर दियो ring ring passing through its center with the constant angular velocity omega देखो से को जोटा ring अछि ए ring ता axis देखि ओमेगा angular speed रे बोलु छ यार mass भी दे देछि capital M हला तापर कोन हेछि ना two object each of mass m are attached gently to the opposite side of the diameter of the ring एबे से कहछि कोन हेछि ना जो ring तार दीटा मास आसिक अटैच ହେଇଗଲା ଗୋଟେ ଅବଜେକ୍ଟ ଦୀଟା ଅବଜେକ୍ଟ ଯାହାର ମାସ ହଉଛି ସ୍ମଲ୍ m यार मास स्मॉल m यार मास भी स्मॉल m रेडियस भी दीटा ଦେଇଛି ହେଲା यार रेडियस r ଏଠି ବି r ସେମାନେ କଣ ହେଲେ ଆସିକି ଆଟାଚ ହେଇଗଲେ ଏବେ ପଚାରିଛି ଯେ ଆଟାଚ ହେଲା ପରେ ତା ସ୍ପିଡ ଟା ବଢିବ ନା କମିବ ନିଶ୍ଚିତ କମିଯିବ ଯୋଉ କମିବ ସେଟା କେତେ ହବ ଆଙ୍ଗୁଲାର ସ୍ପିଡ ଟା ନୂଆ ସେଟା ହିଁ ମାଗିଛି ଦେଖ ଏଗୁଡା ସବୁ ହଉଛି ତମର କନଜର୍ଭେସନ ଅଫ ଆଙ୍ଗୁଲାର ମୋମେଣ୍ଟମ ର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ମତେ ଆगे ଗୋଟେ କଥା କୁହ ଯେ ଯଦି ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ ଟର୍କ ଏଠି କିଛି ନାହିଁ ଆगे ଦେଖ ଏଠି ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ ଟର୍କ କିଛି ଅଛି କି କିଛି ବି ଏଠି ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ ଟର୍କ ଦିଆ ହେଇ ନାହିଁ ଯଦି ଦିଆ ହେଇନି ତାହେଲେ ଆଙ୍ଗୁଲାର ମୋମେଣ୍ଟମ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ରହିବ ବା କନଜର୍ଭ ରହିବ ତାହେଲେ ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ଦିଟା ଅବଜେକ୍ଟ ଆସି ନଥିଲା ଯେତିକି ଆଙ୍ଗୁଲାର ମୋମେଣ୍ଟମ ରହିବ फाइनाल आसाइला पर भी सेतिक आंगुलर मोमेंटम रहइबा एटा होची तार कांसेप्ट li इज इक्वल टू lf li ताले केते हबो li देखो फर्स्ट li रो फार्मूला होची i इनटू ओमेगा अच्छा i केते एठी मते को रिंग पाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया रो फार्मूला होची mr स्क्वायर हला mr स्क्वायर i भारी वाला इनटू ओमेगा ओमेगा एटी स्पीड से ओमेगा देइची क्वेश्चन लो गिवन तार फाइनल को एंगुलर मोमेंटम केते हो फाइनल सपोज एटा ओमेगा डैश रो बुलुची एबे एटा हम बाहर करिया सपोज नै गले ओमेगा डैश मते बे को जो मास दुईटा अछि तार केते एंगुलर मोमेंटम खोलिबा तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम पढिछ किंतु गुटे ऑब्जेक्ट जदी एक्सिस पाखु जेते दूर रे थिबो से तार मास इनटू जदी सेतिके दूर रो स्क्वायर गुणी देली तार मोमेंट ऑफ इनर्शिया बाहर जो मते को एठी मास m अछि एटा केते दूर रे अछि आर दूर तारे अछि ताले एटा हे जो m स्क्वायर या पई भी केते हो m स्क्वायर आ जेहेतु नुवा वैल्यू सेटा हम ओमेगा डैश धरचंदी तो i ओमेगा डैश हे जो ताले केते हे जो मते को
स्मॉल मास पे आगे मुझे है ताले केते हिजो एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा डेस डेस एटा वाला को कथा स्मॉल मास कथा जोटा अटैच हिज पर किंतु ऑलरेडी जो रिंग टा बोली ता पई भी होबनी ता पई तो पुनी एंगुलर मोमेंटम खोलिया पड़ियो खोलो केते ता पई तो हमकु जଣା थिला कोन एम आर स्क्वायर कोन जଣା थिला तार मोमेंट ऑफ इनर्शिया एबे तार एंगुलर वेलोसिटी केते हिज बस स्पीड केते हिज ओमेगा डैश एटा को सॉल्व करी ओमेगा ओमेगा डैश केते खोलिया हो मास स्क्वायर ओमेगा आगला केते 2 एम आर स्क्वायर प्लस कैपिटल एम आर स्क्वायर ओमेगा डैश हम खोलियार अछि ओमेगा डैश मते आर स्क्वायर काटी दियो सब आडे अछि काटी दियो तो काटी दो ओमेगा डैश केते आसीबो को एम ओमेगा बाय 2m प्लस कैपिटल एम एटा देखो केते नंबर ऑप्शन ले अछि एटा तमर एटा ए ऑप्शन ले अछि ହେଲା आ तमे जदि एटा पूरा डिस्क धरी करछो माने एटा जदि चेंज करी कहबो मु डिस्क करियो एटा करछो ताले एटी गोटे 4m एटा आंसर आसी ओमेगा m प्लस 4m जोटा कि ऑप्शन ले भी नाही ताने क्वेश्चन ही भूल दीछ भूल माने डाटा दीटा दी दीछ गुटे दबार थिला जाहले आइदर रिंग नाले डिस्क नेट क्वेश्चन देखिवा नेक्स्ट क्वेश्चन कोन देछि पढो an AC voltage source E is equal to 200 root 2 sin 100t connected across a circuit containing AC emitter and a capacitor of capacitance 1 microfarad. Reading of emitter is देखो तुम जो एसी पढ़ी एसी रे विभिन्न प्रकार सर्किट थिला कि नहीं फर्स्ट थिला एसी जोटी के ओनली कंटेनिंग कोन थिला रेजिस्टेंस तापर थिला एसी कंटेनिंग ओनली कैपेसिटेंस तापर कोन थिला इंडक्टर थिला तापर सीआर थिला आरसी थिला एलसीआर एमटी पढ़िथिले ए क्वेश्चन देखो केवल कैपेसिटेंस कथा कहिछि ताले एटा को सर्किट हेगला एसी कंटेनिंग कैपेसिटर ओनली अच्छा कौन देइछ आगे देखि दियो ईएमएफ केते देइछ देखि दियो आ वोल्टेज केते देइछ वोल्टेज तमर देइछ E is equal to 200 root 2 sin 100t आगे एटी कौन पाई पार्ट्स लिखि दियो सेंगा आगु जिबा एको का सहित कंपेयर करियो स्टैंडर्ड इक्वेशन कोन थिला E नॉट sin ओमेगा t ताले एटी हमर E नॉट बा पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज टा केते होला 200 केते रूट 2 आ ओमेगा केते होला sin ओमेगा t सहित यदि कंपेयर करियो 100 हे होला E नॉट सिना एते की बाहरला किंतु एटी जो पचार तम क्वेश्चन देखो रीडिंग ऑफ एमीटर कथा पचार एटी कहि तम पचारनी जे पीक वैल्यू केते आ जदि जहाँ भी रीडिंग मागिबो एसी रे यदि किछि मेंशन नथिबो सेठी कोन नबो आरएमएस नबो तो एठी एक्चुअली कोन ताले मागी छी मीटर माने से आई आरएमएस कथा मागी छी मीटर तो करंट मापे को करंट मापियो आरएमएस करंट कथा आ जदि आई आरएमएस हमकु दरकार ताले हमकु आगे कोन खुलिया पड़े ई आरएमएस ई आरएमएस एठी खुलो ई आरएमएस रो सूत्र होची E नॉट बाय रूट 2 एबे को केते होची आ जदि E नॉट बाय रूट 2 होची ताले केते हिजबो एठी 200 रूट 2 बाय रूट 2 रूट 2 रूट 2 कैंसिल हेले केते रहबो 200 वोल्ट ताले ईआरएमएस बाहरी गला आईआरएमएस भी बाहरी गला हमर फार्मूला कोन थिला आईआरएमएस इक्वल टू ईआरएमएस बाय कोन थिला कैपेसिटर एक्सी अरे रेजिस्टेंस अगर एठी कोन अछि एक्सी अछि एक्सी टा भी को कारो एक्सी टा कोन कोंती एक्सी टा कोंती कैपेसिटिव रिएक्टेंस हला तो एक्सी रो कोन फार्मूला कोन थिला एक्सी रो फार्मूला थिला एक्सी इज इक्वल टू 1 बाय ओमेगा सी अच्छा 1 बाय ओमेगा केते बाहर करछन्ती 100 100 इनटू सी केते सी देइछि केते केते देइछि 1 माइक्रो फैराड माने 10 टू पावर -6 केते हला 2 -6 -4 ऊपर गले जो 10 टू पावर 4 ओम ताले एटा तमर केते बाहरिबो आरएमएस केते थिला 200 बाय एक्सी केते वाला 10 टू पावर 4 एते की एम्पियर बाहरिबो किंतु जेहेतु मिली एम्पियर क्वेश्चन पचारछि तो 10 टू पावर -3 आनिया को ट्राई करो एम्पियर बाय एटा जदि -3 लिखिबी ताले जो 20 इनटू 10 टू पावर -3 मिली सॉरी एते के एम्पियर हबो एटा को लिखि देबे तो केते हिजो 20 मिली एम्पियर हिजो ताले आंसर कोटा हो डी हो तमर 51 नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो टू चार्जेस minus q1 and plus q1 having masses m1 and m2 respectively moving with equal momentum enter a uniform magnetic field B normal to the lines of force हम पढ़ितलो जेतरे गोटे चार्ज गोटे मैग्नेटिक फील्ड रीजन को परपेंडिकुलर एंटर करे से गोटे सर्कुलर पाथ रे बुले आ ए सर्कुलर पाथ रो रेडियस केते होबो सेटा भी तमे डिराइव करिसो केते हेटा थिला
r इज इक्वाल टू एम भि बाई क्यू बी बाईटा ମୁଁ କଣ ଲେଖିପାରିବି ଏମ ଭି ଜାଗାରେ ପି ବାଇ କ୍ୟू बी ହେଲା ଏଠି ତମ କ୍ୱେଶ୍ଚନରେ ମେନସନ ହେଇଛି ଦେଖ କି ସେମ୍ ମୋମେଣ୍ଟମ ଅଛି ଦେଖ ୱିଥ ଇକ୍ୱାଲ ମୋମେଣ୍ଟମ ମନେ ରଖ ଏଇଭଳିଆ ଯେତେବେଳେ କମ୍ପାରିଜନ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିବ ଦିଟା ଅବଜେକ୍ଟ ଭିତରେ ସେ କୋଉଟା ଗୋଟେ ସମାନ ଦେଇଥିବ ଆଉ ସମାନ ଯୋଉଟା ଦେଇଥିବ ସେଇଟା ଯେମିତି ସେ ଫର୍ମୁଲାରେ ଥିବ ମାନେ ତମେ ଏଠି ଏ ଫର୍ମୁଲାଟା ପକେଇଦବନି ଏଇ ଫର୍ମୁଲା ଯଦି ପକେଇଦବ ଭୁଲ ହେଇଯିବ ଏମ ଭି ବାଇ କ୍ୟୁ ବି ବାଲା ଫର୍ମୁଲା ଏଇଥିପାଇଁ ଭୁଲ ହେଇଯିବ ଯୋଉଟା ସେ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଦେଇଛି ସେଇଟା ହିଁ ରଖିବ ତମକୁ କୋଉଠି ରଖିବ ଏ ଇକ୍ୱେସନ ରେ ଥିବା ଦରକାର ତାମାନେ ଏଠି r ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ପି ବାଇ କ୍ୟୁ ବି ଫର୍ମୁଲା ହିଁ ପକେଇବି ଏବେ ଚେକ୍ କର ଦିଟାର କଣ ସମାନ କଣ ଅଲଗା ଅଛି ଦିଟାର ପି ସମାନ ଅଛି ଦିଟା ଦେଖ ଚାର୍ଜ ର ମାଗ୍ନିଚ୍ୟୁଡ ବି ସମାନ ଅଛି Q1 ଆଉ ଦିଟାକ ସେମ୍ ମାଗ୍ନିଫିଲ୍ଡ ରିଜିଅନ କୁ ଯାଇଛନ୍ତି ତାହେଲେ B ବି ସମାନ ଅଛି ତାହେଲେ ମତେ ଏବେ କୁହ R1 ବାଇ R2 ଟା କେତେ ହେଇଯିବ ସମାନ ମାନେ କେତେ ହେଇଯିବ 1 ବାଇ 1 आंसर କେତେ ହେଇଯିବ A ଏଠି ପିଲା ଏଇ क्वेश्चन ଟା କିଛି ପିଲା ଭୁଲ କରିଥିବେ କହ ଏଠି ତ ମାସ M1 M2 ଅଛି ଆମର आंसर ହେଇଥାନ୍ତା ତ ଫର୍ମୁଲା ଆମର ଏଇଆ ଅଛି ଆମର आंसर ଏମିତି ହେଇଥାନ୍ତା R1 ବାଇ R2 इज इक्वल टू M1 बाई M2 ଏଇଟା आंसर ହବା କଥା ବୋଲି ଭାବୁଛେ କିନ୍ତୁ ଏଟା ହବନି এইଥିପାଇଁ ହବନି କାହିଁକିନା ସେ ସିନା ମାସ ଅଲଗା ଦେଇଛି କିନ୍ତୁ ମୋମେଣ୍ଟମ ଯେହେତୁ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଦେଇଛି ଯୋଉଟା କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଦେଇଛି ସେଇଟା ସେଇ ଫର୍ମୁଲା ହିଁ ତମେ ଚେକ୍ କରିବ ଆଉ ଶୁଣ ତମେ ବି କହିବ କାହିଁକି ଏଟା ଚେଞ୍ଜ ହଉନି ଦେଖ ସିଏ ଯୋଉ କହିଛି M1 M2 ଅଲଗା ଅଲଗା ଅଛି ଭିଟା ବି ସେମିତି ଅଲଗା ଅଲଗା ହେଇଥିବ ଏମିତି ଅଲଗା ଅଲଗା ହେଇଥିବ କି ଦିଟା ଗୁଣିଲାକୁ ସମାନ ହେଇଥିବ ମାନେ ମୁଁ ତମକୁ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦଉଛି ସପୋଜ ଏଇଟା M3 M1 3 M2 5 ଭି ତା ମାନେ କେତେ ହେଇଥିବ ଜାଣିଛ 5 ଏଠି ହେଇଥିବ V2 3 ମାନେ ମାସ ତ ଅଲଗା ହେଲା କିନ୍ତୁ ଭି ବି ତ ଅଲଗା ହବ ନା ଭି କୁ ବି ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ କିନ୍ତୁ ଭିଟା ତ ଆମେ ଏତିକି ଇନଫର୍ମେସନ ବାହାର କରିପାରିବା ନାହିଁ ଏବେ ହେଲା ତେଣୁ କଣ କରିବ ଯୋଉଟା ଦେଇଛି ସେଇଟା ହିଁ ଫର୍ମୁଲା ଦେଖିବ କାହିଁକିନା ଏଠି M1 ବାଇ M2 ନେଲେ ପୁଣି V1 କୁ ବି ଫରକ ପଡୁଛି ମାନେ ଇକ୍ୱେସନରେ V1 ବି ଆସିବ ଆସିଲେ ଫାଇନାଲି ତମର ଏଇଟା ଆସିବ ତେଣୁ ଏତେ ଯାତ୍ରା କାହିଁ କରିବ ଡାଇରେକ୍ଟ ଯୋଉଟା ଅଛି କଣ P ଯୋଉଟା ଅଛି ତମର ସେଇ ଫର୍ମୁଲା ହିଁ ପକେଇବ ଡାଇରେକ୍ଟ ଏବେ ନେକ୍ସଟ क्वेश्चन ଦେଖିବା which is two raindrops are observed to hit the ground with speed 6 centimeter per second and 1.5 centimeter per second respectively. The ratio of their ready will be. So এটা তোমার টার্মিনাল ভেলোসিটির কনসেপ্ট পড়িব টার্মিনাল ভেলোসিটির যদি ফর্মুলা মনে রাখিব কোন ଥିଲା টার্মিনাল ভেলোসিটির ফর্মুলা vt is equal to 2 by 9 sigma minus rho by eta to r square g ये आरटा हूँ रेडियस अच्छा ये रेडियस सहित जेहेतु रिलेशन पचारछि ताले VT हमर का सहित डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो आर स्क्वायर सहित ताले मते को दुईटार VT1 V2 देछि कि हां देछि टर्मिनल वेलोसिटी हला तो फर्स्ट 6 देछि ताबटा दैट देछि 6 बाय दैट इक्वल कते हिजबो R1 बाय R2 रो होल स्क्वायर ताले 6 बाय 1.5 टा केते 4 जाइजबो R1 बाय R2 रो होल स्क्वायर आ जेहेतु दुईटार पचारछि रेशियो R1 by R2 केते हिजो 2 by 1 is equal to 2 is to 1 ताले तमर आंसर कोटा हिजो एटा ए हिजो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो पैरेलल बीम ऑफ मोनोक्रोमैटिक लाइट ए क्वेश्चन टा टिके पढी होनी तम क्वेश्चन शीट रे देखो पैरेलल बीम ऑफ monochromatic light of wavelength 5000 angstrom is incident normally on a single narrow slit of width 0.001 millimeter. The light is focused by a convex lens on a screen placed on a focal plane. The first minimum will be formed for what angle of diffraction? या पचारछि एठी देखो सिंगल स्लिट कथा कहिछि सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन रो मिनिमा रो हमर फार्मूला थिला a sin theta is equal to m into lambda ହେଲା कि एटा कोन एटा होछि एटी स्लिट विड्थ थिला थीटा टा होछि एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन m टा होछि उटे 1 2 3 केते नबो फर्स्ट सेकंड थर्ड जहां भी पचारथिबो आ लैम्बडा टा कोन लैम्बडा टा होछि वेवलेंथ अच्छा एटी देइछि कोन पचारछि कोन देखियो देखो फर्स्ट तमर वेवलेंथ दे देइछि वेवलेंथ दे देइछि ठीक अछि ଆଉ ସ୍ଲିଟ୍ ୱିଡ୍ଥ ବି ଦେଇଦେଇଛି ଏ ଦେଇଦେଇଛି ଠିକ ଅଛି ଆଉ ଏମ୍ ଟା କେମିତି ପାଇବା ଏଠି ଦେଖ ଦେଇଛି ଫାଷ୍ଟ ମିନିମମ୍ ଆଉ ଯଦି ଫାଷ୍ଟ ମିନିମମ୍ ମାନେ ଏମ୍ ର ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ ହେଇଯିବ 1 ହେଇଯିବ ଅଟୋମେଟିକ ତାପରେ କେତେ ଦେଇଛି ପଚାରିଛି କୋଉଟା ତାହେଲେ ଥୀଟା ଏଇଟା ପଚାରିଛି ତାହେଲେ ଏଇଟା ବାହାର କର ମତେ କୁହ ଫାଷ୍ଟ ଦେଇଛି ମାନେ ଏ ସାଇନ୍ ଥୀଟା କେତେ ହେଇଯିବ ଲାମ୍ବଡା ତାହେଲେ ସାଇନ୍ ଥୀଟା ଆମେ କେତେ ବାହାର କରିବା ଲାମ୍ବଡା ବାଇ ଏ ତ ଲାମ୍ବଡାର ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ 5000 ଆଙ୍ଗଷ୍ଟ୍ରମ ମାନେ କେତେ 5000 ଇଣ୍ଟୁ 10 ଟୁ ପାୱାର ମାଇନସ 10 ବାଇ ଏ କେତେ ସ୍ଲିଟ୍ ୱିଡ୍ଥ ଟା କେତେ ଦେଇଥିଲା 0.001 ମିଲିମିଟର ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ଟ ସେଟା ଲେଖି ଦଉଛି 10 to the power minus 3 into ଯଦି ମିଟର କରି କେତେ ହେଇଯିବ 10 to power minus 3
ତାହେଲେ ଏଟା କେତେ ହେଇଯିବ 5 ଇଣ୍ଟୁ 10⁻³ ଇଣ୍ଟୁ ଇଏ -6 ଉପରକୁ ଗଲେ +6 6ରୁ 10 ଲାଗିଛି -4 ଏଟା କେତେ ହେଇଯିବ 5/10 5/10 ମାନେ କେତେ ହାଫ୍। ଆଉ ଯଦି ସାଇନ୍ ଥିଟା ହାଫ୍ ହେଇଗଲା ଥିଟା କେତେ ହେଇଯିବ 30 ଡିଗ୍ରୀ। ତାହେଲେ ତମର ଆନ୍ସର କେତେ ହେଇଯିବ 30 ଡିଗ୍ରୀ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेटल वायर ऑफ रेडियस आर लेंथ एल पॉइजन्स रेशियो सिग्मा elongates by hanging a load on it the fractional change in volume of the wire del v by v will be dash ମାନେ ସିଏ କହିଛି लोड हैंग ଏଟା ହଉଛି ତମର ଗୋଟେ ମେଟାଲ ୱାୟାର ସିଲିଣ୍ଡର ଟାଇପ ରହିଛି ତ ୟାର ରେଡିୟସ ଦେଇଛି ତମକୁ r ଆଉ କହିଛି ଏଠି ଗୋଟେ ଲୋଡ ହେଇଛି ମାନେ ଏଠି ଗୋଟେ ମାସ୍ କି କଣ ଝୁଲିଛି ଗୋଟେ r ଆଉ ଟୋଟାଲଟା ଲେନ୍ଥ l ଦେଇଛି ପଚାରୁଛି କେତେ ଭଲ୍ୟୁମ ଚେଞ୍ଜ ହବ ଏଟା ତମର ପଏଜନ୍ସ ରେସିଓ ଫର୍ମୁଲା। ପଏଜନ୍ସ ରେସିଓର ଫର୍ମୁଲା କଣ ଥିଲା ମତେ କୁହ ଏଟା ହଉଛି ସିଗ୍ମା ସିଗ୍ମାର ଫର୍ମୁଲା ଥିଲା ମାଇନସ ଏଲ ଆର ବାଇ ଆର ବାଇ ଏଲ ଭି ବାଇ ଭି। ହେଲେ କେତେ କୁହ କଣ ଥିଲା ଫର୍ମୁଲା ମାଇନସ ଡେଲ ଆର ବାଇ ଆର ସରି ଭୁଲ କହିଲି ଏଟା ଡେଲ ଏଲ ବାଇ ଏଲ ଥିଲା माइनस डेल बाय आर बाय आर डेल एल बाय एल थिला एटा तो हमर फार्मूला थिला तो एटी पचारछि देखो डेल v बाय v को पचारछि। अच्छा एटी r कोन थिला r होछि रेडियस एल टा होछि लेंथ माने ए जो वायर टारो ए जो r रेडियस एटी होछि r एटी एटा केते चेंज हेछि डिवाइडेड बाय ओरिजिनल और डेल एल केते डेल एल होछि लेंथ केते केते मास टा बांधिले लेंथ टा बढ़ी जिवो तो लेंथ केते चेंज हला डिवाइडेड बाय केते ओरिजिनल थिला तो एटी क्वेश्चन डेल v बाय v पचारछि तावन हमको वॉल्यूम रे रिलेशन को आनिबा पड़िबो। अच्छा जदि एटा गोटे सिलिंडर भावुच ताले v रो फार्मूला कोन हिजो एटा जदि गोटे सिलिंडर हुए कोन एटा देइछि सिलिंडर टाइप रो तो केते हिजो I इनटू r स्क्वायर इनटू l फार्मूला एटा थिला। अच्छा तमे पढिथिलो मने पकाओ एरर जेतरे पढिथिलो फर्स्ट ईयर रे एरर जेतरे पढिथिलो आमे जेतरे डिफरेंशियल खुलंदी सपोज z देइछि a टू द पावर m b टू द पावर n c टू द पावर o एटा जदि आमे खुलिबा del z by z ହେଇଯିବ जोटा यार पावर अछि सेटा यार कोफिशिएंट ହେଇଯିବ m l l by a प्लस गुणन गुणन अछि माने कोन हिजो प्लस जदि हरण थांदा कोन हितंदा माइनस तो केते n del b by b प्लस o del c by c या तमे एरर चैप्टर रे पढिछो डिफरेंशियल एम्ति एरर आमे काढी परिया एठी ताले को केते हो एठी मु जदि सेम्ति लेखिया चाहिबी del v by v ताले केते हिजो पाई तो कांस्टेंट एको किछि लेखिया नै r रो स्क्वायर केते 2 अछि 2 del r by r प्लस केते हिजो del l by l କିନ୍ତୁ ମତେ को एठी ओडिया रे कोन अछि ए जो फार्मूला रे देखो del v by v पचारछि आंसर दिछि del l by l सब ऑप्शन लो अछि ता माने मते ओडिया रे अछि del r by r को तार मते एठु जदि del r by r काढी की सब्स्टिट्यूट कर देबी कोठी जदि एठी del r by r खुली की सब्स्टिट्यूट कर देबी ए जगह रे ताले मन होई जो आगे एठु del r by r को काढी आनो ताले एठी del r by r वैल्यू केते होछि माइनस सिग्मा del l by l तो एटा उनी के एठी पुट कर दियो यदि पुट करियो केते भाई del v by v इक्वल टू 2 into del r by r जगह केते लिख दे माइनस सिग्मा del l by l ला प्लस del l by l तो जदि del l by l को ए ऐसे भी कॉमन केते जो 1 minus 2 सिग्मा ताले तमर एटा आंसर केते जो c टा जो तो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो is two liquids that do not react with one another and are miscible have density 1000 ଗୋଟେ ଦେଇଛି ଆଉ ଗୋଟେ 1500 ଦେଇଛି ଆଉ ମାସ୍ ବି ଇକ୍ୱାଲ ଦେଇଛି ଏଇ ଡେନ୍ସିଟି ଯୋଉ ଫର୍ମୁଲା ହଉଛି ତମର ମିକ୍ସଚର ର ଫର୍ମୁଲା କେତେ ହେଇଯିବ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ρ1 mass 1 m1 plus ρ2 m2 by m1 plus m2 ଏଠି ρ1 କେତେ ଦେଇଛି ρ1 ଦେଇଛି 1000 तो मास 1 अच्छा दिटा मास समान ଦେଇଛି सपोज ମୁଁ m ଧरनेଲି दिटा को m प्लस 1500 केते इनटू m से मास समान अछि बाय m प्लस m केते होला 2500 m 2500 m बाय 2m mm कटि दियो केते होला 1250 kg पर मीटर क्यूब एटा तमर आंसर ए हेजिवो ओ एटा तम पार्ट 1 ले मु देली पार्ट 2 रे बाकी ओडा सॉल्व करियो होला ओ थैंक यू।